Hello everyone, my name is Mahfuz Barudin. This is Makata Ataibe. in this video we are to going interpret the video. It's about motivation by Brandon Clark. Let's start the video. Shall we start, Pak? Yes, please. Let's do this. Thank you for such a wonderful introduction. Great. Terima kasih atas perkenalan yang sangat bagus. Continue. I'm here today to talk about motivation, and I've Saya di sini akan membicarakan tentang motivasi. learned in my few years on this earth Saya telah belajar tentang motivasi beberapa tahun di bumi, di dunia. Continue. Artinya please. that motivation is really the key to affecting change in anything that you do. Motivasi adalah kunci yang membuat kalian kunci yang akan berpengaruh pada hal yang kalian lakukan. Nice. Continue. Yes. You can put a paper that was written without any motivation, without any effort, Anda bisa menaruh kertas tanpa motivasi atau tanpa usaha. Continue. Artinya, put a paper that was written with drive and passion next to each other, dan Anda bisa menaruh kertas yang ada usahanya dan ada motivasi di dalamnya. Continue, please. it's clear which one is the winner. Ini jelas bahwa yang mana yang menang. Continue. Motivation is the underlying factor. I believe in everything Motivasi adalah kunci untuk semua that we do on a daily basis. yang kita lakukan dalam keseharian. Continue. If you don't have motivation, Jika kamu tidak mempunyai motivasi, in something that you do, then you really can't achieve what kamu tidak bisa mendapatkan it is that you want to achieve. pencapaian yang kalian ingin, yang Anda inginkan. Continue. Intinya, Everyone has motivation for things that they're passionate about, things that semua orang mempunyai motivasi untuk mengejar apa yang mereka impikan, interest you, things that yang membuat Anda tertarik atau berinspirasi. inspire you. And of course, you'll have motivation if you play a sport, if you're in Inspires. Of course, tentu Anda mempunyai motivasi untuk, for example, contohnya untuk bermain, untuk olahraga. if you're in band, you'll have motivation to accomplish that task. Dan contoh lainnya adalah untuk band dan yang Anda inginkan. Continue. Nantinya. But the true test of finding motivation is Tetapi yang mempunyai challenge utama, berarti tantangan utama untuk memotivasi Sure. Continue. nantinya. you can find it in something that doesn't interest you. Kamu bisa menemukannya di sesuatu yang mungkin tidak Anda tertarik. Continue. Nantinya, please. Personally, I'm interested in sitting through town council meeting. Saya pribadi, Brandon Clark, personally, pribadi, is tertarik kepada bla bla bla. Continue. Reading the 404-page town council budget. Reading, membaca banyak buku, page, halaman, sekitar beberapa halaman. Sorry for suddenly break. We are about to continue the video. Ready? What? Ready. Let's go. Show him. Reading the 404
page counterparts with budget. But others might not find so much paper so interesting. Tetapi orang lain mungkin tidak tertarik pada kertas atau penelitian yang tidak menarik. Sepertinya. However, motivation can be found in everything that you do. Bagaimanapun tetapi motivasi bisa ditemukan pada semua hal yang Anda lakukan. Continue. I like to look at it in terms of finding motivation and Saya suka melihat topik motivasi putting yourself in someone else's shoes. menaruh diri orang lain, menjadi orang lain. Continue. When you're questioning, why do I have to do this? Why do I... Ketika bertanya, kenapa aku melakukan ini? have to put in the time? Why do I have to put in the effort? Mengapa saya melakukan ini? Mengapa saya memberikan waktu dan mengapa saya memberikan usaha? You can just look at what you're doing Kamu bisa melihat bagaimana kamu melakukan and say, this helps this person because. ini bisa membantu karena Or this person is going to appreciate my orang ini akan mengapresiasi atau menghargai effort, my motivation on this task because. And I've motivasi saya dan usaha saya, always found that appreciation that others have. dan saya selalu menemukan itu bla bla bla. Continue. For the effort that you put in, The effort. Can you repeat? the fact that someone's going to appreciate what I did. So when the teacher gives you a paper, So, wait. Continue. Skip. so when the teacher gives you a paper or something to do, and Jadi ketika guru memberikan Anda kertas atau sesuatu yang perlu Anda lakukan you say this is stupid, I have better things to do, I'd much rather. dan Anda berkata ini tidak berguna, saya mempunyai banyak hal yang dilakukan Go outside and throw a football, seperti keluar dan bermain bola, whatever it is. apapun itu. Look at it and say, this person is going to appreciate the work. Orang ini akan mengejar, continue. Person put in the effort to create the assignment. Orang ini akan menaruh usaha di tugas ini. Now they're going to see it and they're going to appreciate it. Sekarang melihat bagaimana usahanya, I do that in every assignment that I'm given and every. dan saya melakukan ini pada setiap tugas that is ever brought before me, and yang saya lakukan sebelumnya. that's always something that I think we need to go out and look at. Dan hal ini perlu kita lihat dari sudut pandang luar, mungkin We go to tackle an issue. ketika membahas isu tersebut. Filing papers, you might not find it interesting, but Mengisi kertas mungkin tidak begitu terlihat menarik, think about how much help you're doing to somebody else. tetapi pikirkan bagaimana Anda membantu orang lain.
about the responsibility that you're helping someone else fulfill. Pikirkan bagaimana pikirkan bagaimana tanggung jawab orang lain terhadap tugas tersebut. And that sort of help and appreciation motivates you. Dan itu adalah salah satu bentuk motivasi. For me, fine dressing is something that I like to do every single day. Untuk speaker, pembicara, itu adalah hal yang menarik untuk dilakukan setiap hari. And I don't just do it because I enjoy it. I do it because people appreciate it. Aku tidak melakukan ini, pembicara tidak melakukan hal tersebut karena dia menikmatinya, tetapi karena dia suka dihargai oleh orang lain. Appreciate people see that they took the extra time. Orang melihat waktu tambahan, Prepare myself for whatever it is that I'm doing, and they mempersiapkan diri saya untuk melakukan apapun yang sedang saya lakukan, and they thank me for it, and that thanks, that appreciation, in the fact dan faktanya sebelum saya it's truly what motivates me to go out and do. What ini benar-benar membuat saya bermotivasi untuk go out and do whatever it is that's put before me. apapun yang saya lakukan sebelumnya. So I want to finish briefly. Jadi ketika saya ingin menyelesaikan suatu hal, By saying that motivation is so important in anything that you do. motivasi adalah hal yang sangat penting dalam hal apapun yang Anda lakukan. And without it, you really can't accomplish what you want. Dan tanpa hal tersebut, Anda tidak akan bisa mencapai apa yang Anda inginkan. With it, you have the passion to affect change. You have the passion. Tapi dengan motivasi, hal itu akan mempengaruhi bagaimana kamu melakukan, bagaimana kamu melihat, Passion to make a difference. tentang bagaimana hal tersebut mempengaruhi, And you really do have the passion to go dan kamu akan mengerjakan, out and change the way things are done. And dan Anda akan melihat bagaimana, dan ketika Anda keluar, Anda akan melihat bagaimana hal tersebut mempengaruhi make a difference in anything. dan membuat perbedaan Thank you for your time and your views. di dalam semua yang Anda lakukan. Terima kasih atas waktunya. Thank you for your time and your views. So that's all for the video.